হ্যালো স্যার, আমার এইটো অনুষ্ঠানত স্যার আমার এইটো অনুষ্ঠানত আহি পাইছে, ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু স্যাৰক এই অনুষ্ঠানটো উপলক্ষে কিবা দুই এষাৰ ক'বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। পৰম শ্ৰদ্ধা গুৰু, প্ৰথমতে আপোনালোকক নমস্কাৰ মই জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ ভগৱান কৃষ্ণ ভক্তসকল আপোনালোক সকলোকে মই প্ৰণাম যাচিছোঁ। তো মই বেছি দীঘলীয়া নকওঁ, মই এটা কম আৰু বাক্য বলনা চাহতা है वो जो है ना, ओम क्लीं कृष्णाय नमो, ओम क्लीं कृष्णाय नमो, ओम क्लीं कृष्णाय नमो। সকলকে ধন্যবাদ দিছোঁ। तो मैं मेरा तरफ से जो मूर्ति है ना, नेक्स्ट साल में 1 लाख का मूर्ति हम इसको दे देंगे, 1 लाख का मूर्ति। जो ये पितल का हो, क्या कैसा चाहिए मेरा तरफ से, ये मैं अदा करता हूँ आप लोग को। मैं आप लोग को बता दीजिए और मोको और जाना आप लोग के मैं जेने কথা को मैं तेरे काम करूँ, ठीक है? धन्यवाद থাকি। ধন্যবাদ স্যার, আপোনাক আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আগমন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ স্যারলৈ। ধন্যবাদ।